নমস্কার, আমি ফাল্গুনি নিয়ে एसेছি আজকে একটি बाटिकेर कुर्ती हैंड पैंट सेटर वीडियो 2 पीस सेट। ठीक है, आज मैं लेके आई हूँ प्योर कॉटन में हैंड बाटिक में आ रहा है 2 पीस का सेट। तो ये रहा कलर लाइट ग्रीन में ऑरेंज कलर कॉम्बिनेशन, बहुत ही सुंदर सा एक पीस है, भी नेक में किया गया है। ठीक है, भीषण सुंदर एक मिष्टि कलर एवं प्योर कटनेर ऊपर हैंड बाटिकेर 2 पीस सेट। এই হচ্ছে লুকটা, জাস্ট দারুণ দেখতে। সাইডে পাচ্ছেন একটা পকেট, ওকে, সাইডে পাচ্ছেন একটা পকেট, হচ্ছে স্ট্রেট প্যান্ট অ্যান্ড নিচে থাকছে বর্ডারটা। ওকে, একবার দেখিয়ে নিই খুলে একটা। এই হচ্ছে দারুণ, জাস্ট পরে ভীষণ আরাম, এগুলো সব জায়গাতে পরা যেতে পারে, সত্যি করে ভীষণ সফট অ্যান্ড খুব সুন্দর কোয়ালিটির উপরে থাকছে। ওকে, এই যে দেখুন, জাস্ট স্ট্রেট প্যান্ট, ওকে, স্ট্রেট প্যান্টের উপরে থাকছে জিনিসটা। এই হচ্ছে, যাদেরই ভালো লাগছে একটু স্ক্রিনশট নেবেন। সাইজ পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা 40, 44 অ্যান্ড 46, যাদের 42 লাগে তারা 44 নিতে পারেন। ওকে, এই হলো দেখতে, জাস্ট দারুণ দেখতে, বলবো কেউ মিস করবেন না, জাস্ট দেখে ঝটপট করে বুক করে নিন। সাইজ অ্যাভেলেবেল আছে অনলি 40, 44 অ্যান্ড 46 সাইজ। ওকে, এই হচ্ছে লুকটা, কিন্তু দারুণ দেখতে। সাইডে একটা পেয়ে যাচ্ছেন পকেট, পিওর কটনের একদম হ্যান্ড বাটিকের উপরে থাকছে, কিন্তু অরিজিনাল বাটিক, কোনো প্রিন্ট না। ও प्राइस ओनली 520, ओनली 520 टाकाय, ओनली 520 में आप लोगों को मिल रहा है इतना सुंदर सा एक पीस। स्ट्रेट पैंट के साथ है एक लॉन्ग कुर्ती, 3/4 स्लीव्स विद वी नेक, पैच किया गया है। देखिए, ये पैंट का कलर के साथ नीचे बॉर्डर एंड नेक एंड हैंड में ऐसा पैच किया गया है, जस्ट बहुत ही सुंदर है। आप लोग जस्ट देखिए, एंड जो मैंने बुकिंग नंबर दिया गया है उसमें बुकिंग कर लीजिए। ओके।